I will remain about echelon matrices and reduction echelon matrices. Yeah, as you see in the slide, the requirements of echelon matrix. The first one, the left number or the left element non-zero equal to 1. The bottom will be more to the right, and then below the number 0 must be 0. And then the reduced echelon matrix, we add the requirements become 4 requirements. Above one left must be 0. We see the example of matrix A, B, C, D, E, F, G, and H. Which matrices are echelon matrix? The answer is A, B, C, G, and H. You see, in the matrix A, the left non-zero equal to 1. Yeah, this is the first left element in row 1 is 0, and then in the second row the first left elements non-zero also 1. Yeah, in the row 3 the first element non-zero also 1. So the first requirement is fulfilled. Yeah, and then the bottom will be more to the right. You see in the matrix A, this in the second row, yeah, the 1 is to the right in the first row, and then in the third row the 1 to the right in the second row. So the second requirement is fulfilled. Below the number 0 must be 0. You see below the 0 here all are 0, and then below here also 0. Okay, in the matrix B, yeah, but in the matrix A, it is not the reduced echelon matrix because above one left must be 0. You see in the second row, yeah, there are 1 here, but the elements above 1 is not 0, it's 4. So the matrix A is not reduced echelon matrix. And then the matrix B, in the matrix B we see left non-zero equal to 1. This is the left non-zero, 1, and then the left non-zero, 1, left non-zero, also 1. The bottom will be more to the right. In the second row, this is to the right in the first row. In the third row, this is to the right in the second row. And then the number 3, below the number 0 must be 0. We see there are 0 here, below here are 0, and then below here are also 0, etc. And then the above one left must be 0. You see, above the one left here 0, and then above one left here also 0. So the matrix B is reduced echelon matrix. In matrix C, yeah, left non-zero equal 1. Yeah, the first requirements. Okay, and then the bottom will be more to the right. This is also fulfilled. Below the number 0 must be 0, also fulfilled, but it doesn't fulfill the requirements in number 4. Above 1 left must be 0. You can see above 1 here is not 0 but 2. So this is only echelon matrix. Matrix G, yeah, left non-zero equal 1. This is left non-zero, and then the bottom will be more to the right. Yeah, the 1 here to the right here, 1 here to the right here. Below number 0 must be 0. Okay, also fulfilled. But also this is the reduced echelon. As you can see, above 1 left must be 0. Above here are 0. Above here are also 0. So this is the reduced echelon matrix. But in the matrix H, you see the first requirements are fulfilled. Yeah. Left non-zero are equal 1. Left non-zero 1. Left non-zero is 1. Left non-zero is 1. The bottom will be more to the right, also fulfilled. Below the number 0 must be 0. Below 0 is 0.
that above 1 left must be 0. Nah, in this element, yeah, we see requirements number 4 is not fulfilled because above 1 here, not 0 but 3. Baik, sebelum ke SPL homogen, saya akan mengulang sedikit tentang matriks eselon baris dan matriks eselon tereduksi. Syarat matriks eselon baris adalah angka terkiri yang tidak 0 adalah 1, kemudian angka 1 di bawahnya terletak di sebelah kanannya. Yang ketiga, di bawah angka 0 harus 0. Sementara untuk matriks eselon tereduksi kita ditambahkan satu syarat lagi, yaitu di bawah angka 1 terkiri harus 0. Jika kalian perhatikan, matriks A, B, C, G, dan H adalah matriks eselon baris. Sementara matriks B dan G adalah matriks eselon tereduksi. Kita lihat di matriks A, angka terkiri adalah 1 untuk baris pertama. Saya akan menggunakan warna lain ya untuk membedakan. Oke, di sini adalah 1. Kemudian left non zero, jadi angka tidak 0 terkiri juga 1. Di sini baris kedua. Lalu di sini juga 1. Kiri angka tidak 0 terkiri. Kemudian angka 1 tadi akan berada di sebelah kanannya. Jadi kalau di baris pertama dia kita lihat di kolom 1, di baris kedua ada di kolom keempat. Jadi di sebelah kanan kolom 1. Kemudian di baris ketiga angka 1-nya juga berada di sebelah kanannya. Jadi persyaratan 1, 2 sudah. Di bawah angka 0 harus 0. Kalian lihat di sini ada 0. Di bawah angka 0, 0. Tetapi syarat keempat tidak terpenuhi. Di atas 1 harus 0. Kalian lihat di sini ya, di sini di atas 1 5. Sehingga dapat kita simpulkan matriks A tidak merupakan matriks eselon tereduksi, tetapi merupakan matriks eselon baris. Lalu di matriks B, syarat 1 terpenuhi ya. Di sini di sebelah kiri adalah 1. Lalu tidak 0 di sebelah kiri juga 1, tidak 0 sebelah kiri juga 1. Syarat kedua, di bawah di baris kedua kita lihat posisinya di sebelah kanan baris pertama, angka 1 di baris pertama. Lalu di baris ketiga posisinya di sebelah kanan, angka 1 di baris kedua. Di bawah angka 0 harus 0 ya, di bawah angka 0 harus ya. Kita lihat 0, 0, 0 ada. Angkanya 0 semua. Lalu di atas angka 1 harus 0. Di sini di atas angka 1 adalah 0. Oke. Di atas angka 1 di sini juga 0. Maka kita dapat simpulkan bahwa matriks B adalah matriks eselon tereduksi. By definition, a homogeneous system of linear equation is an equation which all of the constant terms are 0. It has a format like this. Yeah, so the results or the constants are 0. Jadi sistem persamaan linear homogen adalah sistem persamaan linear di mana hasilnya adalah 0. Dengan contoh berikut adalah bentuk dari SPL homogen. Ya, jika kalian perhatikan variabel x1, x2 tambah sampai variabel n nilainya adalah 0 atau sama dengan 0. For homogeneous systems of linear equations, we have two kinds of solution. First is trivial solution, and then the second is non-trivial solution or infinite solutions. Trivial solution is the variable x1 equal to 0, x2 also equals to 0 until xn, the n variable, equals to 0. And then the solution, infinite solution, if there are m equations with n unknowns and n is greater than m, then there are infinite solutions.
we can see there are n minus m free variables, the variables that can take any value. Pada sistem persamaan linear homogen memiliki dua macam solusi. Yang pertama adalah solusi trivial di mana hasil x1, x2 sampai x ke n adalah 0. Yang kedua adalah solusi non-trivial atau solusi tidak terbatas. Jika ada persamaan m dengan variabel n di mana n lebih besar dari m, maka solusi yang ada adalah infinite solutions atau solusi tidak terbatas atau solusi tidak trivial atau non-trivial. I will give you an example. Find the solution for the equation below. We have three equations. X1 plus x3 equal to 0, x1 minus x2 equals to 0, and then 2x2 plus x3 equals to 0. We make a linear equation on matrices form. This is the augmented matrix. So in the first equation the element should be 1, 0, 1 because the x1 is 1, and then in the first equation there are no x2 and 1 x3. In the second equation the x1 is 1, the x2 is minus 1, and then 0 for the x3. In the third equation 0 for x1, 2 for x2, and then 1 for x3. So this is the matrices form of the linear equations above. Contoh temukan hasil dari persamaan di bawah ini. Ada 3 buah persamaan, x1 tambah x3 sama dengan 0, x1 dikurang x2 sama dengan 0, 2x2 ditambah x3 sama dengan 0. Kita mengubah 3 persamaan ini menjadi sebuah persamaan linear dalam bentuk matrik augmentasi. Nilai-nilai di sini merupakan nilai dari persamaan-persamaan di atas. Kita perhatikan di persamaan 1 nilai x1 adalah 1, x1, x2 nya 0, x1 adalah di x3 1. Lalu di persamaan kedua nilai x1 nya 1, nilai x2 nya minus 1, nilai x3 nya adalah 0. Di persamaan ketiga nilai x1 nya adalah 0, nilai x2 nya 2, nilai x3 nya 1. Okay, then we will change the 1 in the second row. 1 here we will change into 0 by doing operation minus row 1 plus row 2. As you can see, we change the value in the second row. Minus R1, minus 1 plus 1 equal to 0. And then minus R1 or minus 0 plus R2. So minus 0 plus R2 minus 0 minus 1 equal to minus 1, and then minus R1 minus 1 plus 0 equal to minus 1. So we change the second row here by doing this operation, and then we change the value here. We will change the minus 1 here become 1 by doing the operation minus R2. You see 0 minus 0 should be 0 also, and then minus 1. You can see minus 1. And then this becomes 1, and then here minus 1 also become 1. Next we change the value here to become
0 by doing operation minus 2 row 2 plus row 3. Okay, minus 2 row 2 minus 2 row 2 minus minus 2 row 2 plus row 3 minus 2 here plus 0 here, yeah, and then here minus 2 and so on. Then we change minus 1 here, we change it into 1 by doing operation minus row 3. Yeah, the value should be 0, 0, and then 1. And then we change 1 here and also here into 0 by doing operation minus row 3 plus row 1 and minus row 3 plus row 2. Okay, the result is becomes 0 here. Okay, this is the last operation, yeah, the last changes. The result should be matrix with 1 0 0 0 1 0 and then 0 0 1 multiply with the variable x1, x2, and x3. So the solution should be trivial solution where the x1 equal to 0, the x2 equal to 0, and then x3 also equal to 0. Baik, ini adalah cara mengerjakan SPL homogen di slide sebelumnya, di mana matrik dengan nilai 101, 1 min 10, 0, 21. Kita mengubah 1 di sini menjadi 0 dengan melakukan operasi min R1 ditambah R2. Kemudian kita ubah min 1 menjadi 1 dengan melakukan operasi min R2. Lalu kita ubah min 2 di sini menjadi 0 dengan melakukan min 2 R2 ditambah R3. Lalu diubah 1 di atas dengan 1 di bawah menjadi 0 dengan melakukan operasi min R3. Oke, dari min 1 di sini diubah menjadi 1 dengan min R3. Lalu 1 di atas ini menjadi min R3 tambah R1, min R3 tambah R2 sehingga menjadi nilainya 0, 0. Hasil akhir matriksnya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Kita kalikan dengan variabel x1, x2, x3 sehingga solusinya merupakan solusi trivial di mana x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 0, dan x3 sama dengan 0. And then the non-trivial solution, ya, requirements of the homogeneous systems of linear equation will be solved with non-trivial solution if the variable m is greater than m, where m is the variable then and m is the number of equation. We can see in the example below there are 4 equations here. Yeah, the first equation 2x1
plus 2x2 minus x3 plus x5 equals to 0. The second equation, minus x1 minus x2 plus 2x3 minus 3x4 plus x5 equals to 0. The third equation, x1 plus x2 minus 2x3 minus x5 equals to 0. And then the fourth equation, x3 plus x5 plus x4 plus x5 equals to 0. We see here there are 4 equations, but it has 5 variables. The variable is x1, x2, x3, x4, and x5. So the variable is 5, equation is 4, the variable greater than the equation. So the solution should be non-trivial solution or infinite solution. Find the solution of the equation below. We change into matrices form as usual. In the first row, this is the first equation. Use the element 2, 2 minus 1, 0, 1, 0. We just see the value here. In the 2 here is the value of x1, and then 2 value of x2, minus 1 should be the value of x3, and so on. And the second row we just see in the second equation, and the third row we see value in the third equation. In the fourth row we see the value in the fourth equation. Jadi persyaratan untuk menyelesaikan SPL homogen dengan solusi non-trivial adalah jika variabel n lebih besar dari m, di mana n adalah variabel, m adalah jumlah dari persamaan. Di bawah adalah contoh. Kita lihat di sini persamaan ini memiliki 4 persamaan, persamaan baris pertama, baris kedua, ketiga, dan 4. Tetapi persamaan ini memiliki variabelnya 5. Itu ada x1, x2, x3, x4, dan x5. Jadi variabelnya 5, persamaannya 4. Karena m lebih besar dari m atau variabel lebih besar dari equation, jadi penyelesaian SPL ini akan menjadi penyelesaian non-trivial atau penyelesaian infinite atau penyelesaian tak hingga. Baik, kita temukan solusinya. Kita ubah dulu menjadi bentuk matrik persamaan di atas Jadi matrik di mana baris pertama dan nilai-nilai di persamaan pertama, baris kedua nilai di persamaan kedua, dan seterusnya. Okay, find the solution of homogeneous linear equation below. It is already in the matrices form. So there are 3 equations with 4 variables. 3 equations with 4 variables. Temukan solusi dari sistem persamaan linear homogen di bawah. Kalau yang contoh ini memiliki 3 persamaan dan 4 variabel. Jadi variabel lebih besar dari jumlah persamaan karena 4 lebih besar dari 3. Maka solusinya adalah solusi non-trivial atau infinite solusi. Okay, what we should do is change the matrix. We change the value here, 0, 2, and 1. We change into 0 by doing operation minus 2 row 1 plus row 2, and then minus row 1 plus row 3. The result is here. 2 becomes 0, 1 becomes 0. Then we change 1 here into 0 by doing operation minus row 2 plus row 3. Okay, so this is the reduction echelon matrix. As you can see in the first column, already have 1 leading coefficient here, and then in the second column we have 1 leading coefficient.
because in the column 3 and column 4 it doesn't have one leading coefficient, so the value here in the column 3 and column 4 has a correspondence with the variable x3 and x4. Yeah, we write the equation in the first row and the second row. Yeah, as you can see, x1, this is the value of variable x1 plus, there are no x2, so x1 plus 2 x3 plus 3 x4 equal to 0. Then we move the value of 2x3 plus 3x4 in the to the right. Yeah, to the right. We move here. As we can see, we give the example x3 is s and then x4 is t, so minus 2x3 minus 3x4 equal to minus 2s minus 3t. And from the second row we can see there are no x1 here, so the x2 minus x3, this is the corresponding with the x3, minus 2 of x4, this is the x4 equals to 0. We also move x3 and x4 into the to the right. Yeah, so the value should be x2 equals to x3 plus 2x4, where x3 is s, x4 is t. So the equation become s plus 2, 3. So the solution, yeah, from variable x1 into x4, x1 is minus 2s minus 3t from here, get it from here, and then the x2 is s plus 2t here, x3 is s, yeah, and then the x4 is t. So we separate the s and the t, so minus 2s plus t minus 3t, and then s plus 2t, s plus 0 because there are no t here, and then 0 plus t. Then we put the s, yeah, outside the value, so s, and then the value minus 2, 1, 1, 0, plus t minus 3, 2, 0, 1. So this is the solution of non-trivial solution or infinite solution. Baik, jadi kita merubah angka 2 dan 1 menjadi 0 dengan melakukan operasi minus 2 R1 ditambah R2 minus R1 ditambah R3. Lalu kita ubah 1 menjadi 0 dengan operasi minus R2 ditambah R3. Nah, hasil akhir dari matriks di sini merupakan matriks eselon tereduksi. Jika kalian perhatikan di kolom 1 dan kolom 2, di sini sudah ada nilai 1 utama. Sementara di kolom 3 dan 4 tidak ada nilai 1 utama. Kemudian kita akan memisalkan X3 sama dengan S, kemudian X4 sama dengan T. Kolom ketiga dan kolom 4 ini karena tidak ada 1 utamanya, kita korespondensikan dengan variabel X3 dan X4. Dari baris 1 kita peroleh persamaan X1 tambah 2X3 tambah 3X4 sama dengan 0. X1 sama dengan kita pindahkan ruas X3 dan X4 ke ruas kanan. Minus 2X3 minus 3X4 sama dengan minus 2S min 3T. Ya, tadi kan X3 adalah S, X4 adalah T. Lalu dari baris kedua, X2 min X3 min 2X4 sama dengan 0. Kita pindahkan ruas X3 dan X4-nya ke ruas sebelah kanan. X2 sama dengan X3 tambah 2X4 sama dengan S tambah 2T. Sehingga solusinya variabel X1, S2, S3, S4 adalah, dimana X1 adalah min 2S min 3T, X2 adalah S tambah 2T, sementara X3 adalah S, X4 adalah T. Kita pisahkan S dengan T-nya di sini min 2S, SS 0 lalu min 3T.
2T 0T sama dengan, kita pisahkan variabel S-nya dan variabel T-nya. Jadi S sama dengan min 2, 1, 1, 0 ditambah T min 3, 2, 0, 1.